أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد خدا استحمزات سے کسل میں گاسو چیسی اگر ظلم چی بسد ناره ده ظلم بیا صحبت پیده ظالم کلا شس پروس یا کلا ان قریب معلوم گوئین چی کتامسی ظلم بسد نا کتی طرف لا یا ظلم کو لوگ پیتی دوزخی شکلینو خدا دوی انتقام بطوی عرف حقو سے کسل بیوز بہترین جہاد کو چین زربنا انسان چیئے کھوسی صبح بک دے حالت پہ یہ کہ گاسو چی کھا ظلم چی بیوے دخ سنبے بسنا یا مانگ سی مری لقی کھا یا مری زیروی زیرچہ سی کھا یا مری بے بچہ سی کھا یا چی کھا ظلم چی بیوے زردی نیت کھا انسان اگر کھوسی پوری وقت پر گل چکے نہ دو بہترین افضل ترین جہاد پہ یول زربی امیر المؤمنین کا سلمی من صلى سیف البغی قتل به ومن حفر بئرا لأخیه وقع فیها گاسو چیسی اگر سوسے مؤمن کا کفونے کھوسی قتل بیالا کھوسی اگر رگیب شہنارے یا رگیب کا خوانزہ بہوئی ٹھیک گا کا کفونے لکھوسی اگر دوکھا تاملا یا کھولا متازر بودو چی بروس نارے نا دے بودو پہ وینو فاقو دکھے گی وقع فيها دو چازه ولا متازه جدا متازه يعني كوسي كوري لاكي كيكون بنزر بايت ويولا زربي امام محمد باقر كسلمي قال في كتاب علي ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى وبالهن البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها امام باقر في اقوچی كسلمي خاصیت خصوم دینی یوت کی دبی سزا کو خلا دنیا اینو بات ہوئی مثلا سی بیعت دی چیز سن کو یا دی گناہ سن کو دی حتماً خلا دنیا کا شو بدل دی آثار کو خلا دنیا کا تنمی دو چین جو زرمنا کسل جو میں البغی چوک بدل گم گوید کو یعنی ظلم و ستم ہوئی خلا دے نتیجو خلا شو بدل دنیا کا تنمی چیک نیسر سی قطع رحم بکھن قطع رحم یعنی سوسے گرومی سامی یا سوسے شگن دون نادیون چاہتے دوپے سومی رسی اغزونی چھبجی تام یا اغزون لا اغزونی مطان سی قسم دے چھون لا واللہ زرین مطان دو جدے معمولی کرے دا یا واللہ کو دیو واللہ کو چلو درسان قرآن چھبجی امام چھبجی علمدار چھبجی زیدہ دیو قسم مین تو واللہ کوئی واللہ باللہ زی وچی دی بھی کھا دوگو کو کفارہ دے وقت سے اس پیجدے دیو احکام کفاره سید اگر مطلب شون لا نبود ولی شون لا تاکوسی نه برو زونی چبجی تان خدا نخواسته دو خدا دیوی اثر کو خدا سے کھلا یا دنیا اینو کو رفتن بھی لہذا دی چیزات کو لینا خوشحال ہو حضرت جبرائیل امین پیغمبر فاق پیکھا سورہ رحمان کو کھلے شخص سورہ رحمان نازل بس شخص دوی کھانا كريف أقوسي أصحاب كلها كسان يلي كتاب نسو تيار الصوص نخاني كابي كصوص دشمن کو نسام رلا كفار کو نسام رلا سورة رحمان تلاوت بے سو تيار يوتا زربنا يعني كفار قريش کو نسام رلا یہ تو چھو جہاد جوا دو زربنا عبد الرحمن بن مسعود زربایت پیدنی شخص چی خوصی عرض بز یا رسول اللہ ما سے کوئی پتہ لگی سنیچر چیز فایت کو پھٹا پھٹ چیز کیاش کے پھٹا پھٹ چیز پیغمبر ہی آپ کوسی کسال بھی میں تا چھوچی لمبا تڑنگا رہے چھوچی ٹھیک ٹھیک رہے اگر ایک چیز رہے کافر کو ریٹیاں ہوں میں بہنے کھونی کر گیال کھاد رہے گیال وارے دینی جسیم یوتی بینگا چی
أنا پیغمبر في أبو قسم الله كان دولة حكومت كون إسقاط شيء حكم على كان شمسة كذي شيء كان شو دوب يان صار مارة تك تك شغوله تنموله كو لكن ما تأكيد بمن جمعة ما عم زره بيت بدو بمن ما سيسون سيزر بس إيشن تأكيد بنا پیغمبر بيام فوله إجازة نيس سوز کو خانه کعبی کا سورہ رحمان تلاوت کو شروع تلاوت شروع بیانا تا دگاما بود پرست ده دگامی صاحب نه خدای کاما کسان کو تون چک بنا ابو جهل سوز نه کو رکعت دون چکتا بیکا یک کو سلف خوش نه پرده پانچات اور نا خاص نام سے لکھا کو مشہور ठीक वैसे कोई गुलामत सो से पैगंबर शिदिला को दे हालत ने थोल हो से पैगंबर शिदिला क्यों मन थन मना जिब्राइल अमीन लजुम चिसो जिब्राइल अमीन शख्स युसुफ चाहते ने पैगंबर في حق الله دي حالت بتوع من كل في حق الله عشان افسوس और दुख वाना स्नी ला खोल वाना जिब्राइल अमीन हो से ना जुम चिस पैगंबर في حق का साथ बोले ये बोला खासना खासना वैसे यहां जुम बद जरवाना دیو انشاءالله دی زوم باید به نتیجه یعنی وقتی تام مدرس من مسلمان کن نه کفار کن جنگ سو الله مسلمان کن لرگل توب سے کافر کن تقریبا دولفچو کن واصل جهنم سو ده واصل جهنم سو بھی دخونه نا چیک کو ابو جهل کو سلف سے کو کھاس سے سلف سے देखना अब्दुर्रहमान इब्न मसूद कुले चंद रसों तको सामसे कोले या अगर द्रंच न हो या ना से या सामसे न कुले गुआन कोले द्रंच मेत्सु कोला खे गोचतना क्यों वाला खे सिदला थन खे ब्रा पे का अब्दुर्रहमान इब्न मसूद सवार गुआन खोसी जरत गप्तना अबू जहल ले क्याम छोगो अजीम हस्ती ची क्याम ब्रा के क्याम दुसे तादु से ख्याल गया थोप ख्यांगी गो गपसार न चुप चतने पैगंबर शिदिला खेरना नेजी के फ्यू से खेर यानी अबू जहल दखसन सा यानी दुश्मनी भी आयत पे नहीं का दुश्मनी सखदियत पिंजर वो ख्यांगी गो यार जक्सन या अंदाजा में स्टडे है साहब को दुश्मनी होसु खयोसु दो बार चिबस अब्दुर्रहमान सिक्रे वो गपसार न बचा बस के दाखिल होने चाहिए सुनसे वैसे चाहते ना था कोई फूलो समय को कमजोर है जो अब्दुर्रहमान को लाते कोई बहुत समी था पैसा देवाल को चीज़ यार नोर को भी फुटना यारे चीज़ ना टूटन है पैगंबर देवाल जिब्राइल अमीन दोबारा शास ना पैगंबर फैसला का सालियो देशाल्लाह अब्दुर्रहमान इब्न मसूद लस्ना क्लब हो गया वाला माला ज़ूम सो भाई पदवी पा यानी खोसी बस पे दी जुल्म पे खोला दी बदलो थोड़ी बात लिहाजा अगला सो जुल्म को दी वजह से सलवात का सर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद दवा खला पैगंबर का को कसबियो यानी अबू जहल दी करो वाला यानी माला मोहम्मद मदरसे दुश्मनियों दूसरे सस के ते जरवना पैगंबर का को कसबियो नी फिरौन को अब हजरत मूसा ये फिरौन का सख्त यत्सु चाहे बना हजरत मूसा ये मुकाबिल लोगों के फिरौन खुद नील दरिया ये नीलेनो को गर्क हुए वहाँ खोसी या मूसा खोसी जरत मासी मूसा न हारून खुदा के मासी ईमान छोड़े तो कोई मौत तो हमारे खुदों से यानी हद अकल खोनी से खुदा शे वहाँ मूसा ये खुदा का ईमान क्यों वजह से बाम मांगी फिरौन परस्तोस तो खियाल भी वखला सदे हिसाब को मदरसे दुश्मनी कोसी ऐलान बन गुद की कोसी मदरसे दुश्मनी बनी वाला दियो पैसों दे वो फरीज़े बिंदाम के ngata se ची का जुल्म चिबह ने देवी जुल्म भी ngata से देवी बदला खोबी असफंदियार न रुस्तम ngati दे बस शायद रुस्तम पहलवान है पैसा कहानियत पिंडे की सारी ज़रूर है वो तो बाबा ईरानी असफंदियार न रुस्तम ज़रबयत भी दिमंगा किसको खोची चुक जेवना खोनी अतोला जाल जरसु लेकिन शुजातरीन अफराद को नहीं चुक ईरान कदीम नोखेना दबखला द असफंदियार न रुस्तम को थमो गंसु
اما اسفندیار پرسوگلیگی در کارکار ٹھیک ٹھیک نام سا رستمی سی کوئی کا حملہ بیسنا میرگیل بین سکو میری جاکچک نے کوزی زیست اتولا ما کوئی کرگیل بامید سو بیره سیک چاہا زمانو کو ٹھیک ٹھیک سایود تھونمو سایود ما کوئی کرگیل تو بامید زمانو چی بیار گوز زمانو دولی کھانگی سی داچک چوس توقیت بی داچک چوس انا یو کھانگ کوئی میک اس کا جار چو دواغ لکھاندر گیل تھا دبی کاری کھاندر من کوزی چی بیس زمانو کوزی ده ساختی چی کنه کیوسنا کوزی تیر چیک چوس دا چیک چوس یا لطا هجوا کوس کوئی بیک نیسکا نخوصم کوس دو اخلا کوئی کرگیل تھا دیوی کنه چی با زبانا دیوی دو کوئی چینسو زبانا یا اندازه بس عجیب دیو قصه ها مطالا درسین یا مقصد دیوی کوئی ده اسفندیاری میک نیسکا جرف های پی وجه کو چینسو زبانا کوسی کوری جوانی وقت کوسی یاس تغذیبی کنه چیزر الله چوبشی چیکیوزنا ششپر چوبشی چیکیوزنا کوسی بالویش چیکا دوسا یتیم چی تو چیکا کوسی تیم فیتسو ده چوبشی پیکا تیانسه ده بالویش کو جار بسو فیتسو ده بالویش پیک جار بیتسو ده بیکنه یا تیان فیوت بی ده تغذیبی ده شرو دو گچین سی سپوسه دو شغل سوسه یاس تغذیبی شرک ہوسه چتک ہوسه ده تاسه کوئی بی کجار بی یعنی کوئی بھی کجار پو چی سونگ زبنا ایک یتیم بوئی که پوسی بس باید پی ظلمی بدلا خدا سی کنه یا دنیای کرسو دیوی چین زبنا دیو مکافات عمل ای یا اوپر خبر دا نتالا خدا انشاءاللہ دی قسمی دوکره نوبت چه عطا سولمیوں اما مطمع بے ظلم چین زبنا عطا چیک چی حق حقوقی مطمع سی خیال مجاق نجوم سے ظلمی صرف کیا نرون موتا ظلم میں یا اوپر چیزے زبنا ومن یعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بس بيتوما يتبين يا إمام محمد باقر من ارتكب أحدا بظلم بعث الله عز وجل عليه من يظلمه بمثله أو على ولده أو على عقبه من بعده امام بحفظ کسال میں سوچی سی اگر میاں منگا چی کا کوسی ظلم میں خدا اس امزاد بوسی دبی کچی بے انزیوان دبی کا یا ظالم چک مسلط بے اگر کھری کا مسلط مسو نارنا کوئی اولاد کا مسلط کی پروردگارا محمد نال محمد فرمان ندرس اللہ مایا صدی ظلم و بربریت شکن آسطوں سے جو گیا خدایا یری کسل کلی کا عمل جائد بھی توفیق شدہ بس یا اللہ الى ارواحنا و الى ارواح المؤمنین والمؤمنات صلوات الفاتحہ